हिंदू शरण मां अपार करुणारू आमे माने समस्त एठी एकत्रित होइचे ऑनलाइन माध्यम ऑनलाइन पाठचक्र आलोचना चक्र द डिवाइन ग्रेस पाठचक्र जोग देइथिबा सबु अपा भाई मान को मोर प्रणाम नमस्कार शुभेच्छा। विशेष करी अरोश्री जे तांकर सुललित सुमधुर कंठरे मांकर एक संगीत परिवेषण कले तांको मु धन्यवाद दउची एवं मु तांको मांकर आशीर्वाद तांको परि झरी पडू मांक पाखरे प्रार्थना करूची। आमे गत 1/12/2020 रे सीक्रेट नॉलेज पार्ट 4 टी समाप्त करथिले पेज 52 229 लाइन पर्यंत एवं एई 29 लाइन रे आमे पढ़िथिले लास्ट को द लॉ ऑफ द अननोन क्रिएट्स द नोन। एटी गोटे अननोन लॉ रही विधान रही ताकि जानी ना दैट इज द सीक्रेट प्लान एवं सही विधान द्वारा समस्त परिचालित होउचंती एवं सही विधानटी नोन आड़ को नहीं जीवा पई समस्त चेष्टा करूची। सही सूत्र को धरी दिस इज ए फॉर्मूला द लॉज ऑफ द अननोन क्रिएट्स द नोन। अज्ञानतर फॉर्मूला ज्ञात को सृष्टि करि थाए। जेते प्रकार इवेंट्स एपिसोड घटना दुर्घटना जहाँ आम जीवन बाह्य अपीयरेंस बा चेहरा को रूप प्रदान करे आर ए साइफर बोली श्री अरविंद कहते एगुड़िक गोटे सीक्रेट कोड लैंग्वेज साइफर सांकेतिक भाषा आमर जिते एपिसोड आम आगे होची ऑल एपिसोड्स आर क्रिएटेड बाय लॉर्ड हिमसेल्फ टू रिलीज आवर वीकनेस विद इन अस। आम भितरे जो वीकनेस अच्छी जहाँ प्रति दुर्बलता अच्छी आम आगे से एपिसोड टी को से अनुचित करे कहीं ना आम भीतर दुर्बलता को से बाहर को आने चाहूँ जिते घटना घटुची आगुरी शेड्यूल अच्छी सीक्रेट प्लान अच्छी सीक्रेट प्लान टा बा से जो प्रोग्राम टा परम प्रभु तांका भितर अंतर भितर रखिचंती आवश्यक बेले ताको आस्ते 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 खोलुचंती। केके मन सावित्री गोटे शब्द अच्छी केके मन इट इज ए जापानीज वर्ड ता अर्थ जापानी माने गोटे बड़ कैलेंडर रखि थांती गुड़ेइकिरी एवं प्रतिदिन ताको टिके टिके खसौथांती सेमती प्रभु गुड़ेइकिरी केके मन भितरे आम पाई कौन आज कौन काली आसंता काली गत काली कौन थिला सरी गलानी वर्तमान कौन हबो प्रति मुहूर्त रे ताको टिके खसई दंती एवं आमर एपिसोड टी आरंभ हो जाए। एई एपिसोड टी होची साइफर कोड रे लिखा है सांकेतिक भाषा रे आमे जहाँ को साइफर कोड जो भाषा रे आमे साइफर कोड जन को जदि मेसेज किसी पठेले सी जहाँ पाक पठौचे सी बुझी पारती अन्य किए बुझी पारिबे नाही। प्रभु जहाँ पाक जहाँ पठांती आमर से कैपेसिटी थबा दरकार सी कौन पठौचंती आमे ताको बुझिबा के पड़ी तापई अनइंटेलिजिबल बा अबद्ध होइकि रहि जाए जे साइफर कोड टी जानि न थाए सेहि परि आम चेतनार सबलिमिनाल रे जहाँ रहिछि बिलो द थ्रेशहोल्ड ऑफ आवर अवेयरनेस आमर अवेयरनेस जेतिकी आमे जेतिकी सचेतन जो विषय आमे सचेतन हेलु एवं किछि दिन पूर्व सचेतन होई नथिलु आम सचेतनतार एरुंडी बंध उपर आमे ठिया हेतु बॉर्डर उपरे भितरे अछि सचेतनता ता भितर को जीवा पई आमे सबु बेले चेष्टा करूथिबा मांकर सहाय्य नउथिबा आम सचेतनता सीमार निम्न रे बा गभीरता रे सेठारे केतक साइफर मेसेज आम पाखक आसी थाए जेतबेले आमे थ्रेशहोल्ड रे ठिया हेतु
आगु समस्त थ्रेशोल्ड रे आम ठिया होइछे आम निज निज भूमि उपर ठिया होइछे आम प्रथम पढ़िथिले सावित्री जे ऊपर को अनैछे ऊपर कौन अच्छी आमको से साइफर कोड मेसेज दब बेले बेले आम ता शुणु किंतु भेगली फिल करू अस्पष्ट भाव आमर मन ताको घोड़े पकाए आमर नीतिदिनिया घटना गुड़िकर मध्य साइफर कोड आसे अगमेंटेशन आसे तीर मारिकी रास्ता जमी देखा इाड़ को गले कटक पड़ो 20 किलोमीटर पर सेमती से तीर मारिकी देखी दिए आमको श्री अरविंद बुक 1 कांटो 1 रे लिखिछन कथा फॉरवर्डिंग आमको आगुआ सूचना टी मिले धर अंगुठी कटिज आगु सूचना मिले कार ठारू किसी अपमानजनक कथा शुणा म्रियमाण हवा तार सूचना भी आमको मिलथिबो कमिटी मिलथिबो ना कोड आडरे मिलथिबो जहाको साइफर बोली कहउछ पूर्वरु साइफर कोड रे ता सब मिलथाय किंतु आमे जानि पाइ नथाउ श्री अरविंद कहउचंती एई समस्त आर एन आउटकम ऑफ सप्रेस्ड रियलिटीज जो रियलिटीज गुडी को वास्तव जिनिस गुडी को आमे सप्रेस करिकरी भितरे रखिछु तार आउटकम होउची जहाँ जहाँ आमर घटी जाउची ऑल दोज इवेंट्स आर बर्न फ्रॉम द स्पिरिट सन ऑफ हिडन पावर्स आम भितर जो लुकायित शक्ति अछंती आमर जहाँ होउची सेही मानक निर्देश रे होउची तांकरी साइफर मेसेज रे होउची आम मन प्राणर ट्विलाइट बा गुधुली बेला रे मन प्राण जतबेले अंधार टी आलोक आड़ जाऊँ दैट इज गोधूली आलोक अंधार आड़ को जाऊँ दैट इज गोधूली दैट स्पिरिट सन इज जो स्पिरिट सन कथा श्री अरविंद कहते आत्मार सूर्य से गोधूली टाइम रे से रेडिएट होता है सकाळ गोधूली रे प्रभातर किरण भाव रे संध्यार गोधूली रे अस्तमित सूर्यंकर किरण भाव रे कॉन्शियस एंड पावर एंड जॉय चेतना शक्ति एवं आनंद विछुरित करुथांती दैट सन विथ इट्स हिडन पावर से ही सूर्य तार लुकायित शक्ति माध्यम डिगिंग ए टनेल आउट ऑफ अनकॉन्शियसनेस टू दिस सबकॉन्शियसनेस अचेतना भितर अवचेतना जेतिकी बाट अचेतना भितर को अवचेतना आड़ को अवचेतना टिके अचेतना ठारू उन्नत गोटे बाट खोलिबा पई कि गोटे अदृश्य शक्ति सब बेले डीग करुଥାଏ खोलुଥାଏ गोटे चैनल खोलुଥାଏ आमे जानि पारु नाही काहेकि ना सबकॉन्शियस रे जो जिनिस अछि अनकॉन्शियसनेस रे जहाँ अच्छी ता भीतर गोटे जोगसूत्र रही किछि दिन अनकॉन्शियस रे रहिला परे से सबकॉन्शियस को चली आसे एवं गोटे टनेल खोला हेले कौन हबो ना आ भीतर किछि तफात रहिबो नाही द स्पिरिट सन ऑफ हिडन पावर्स इज डिगिंग ए टनेल थ्रू ऑल दैट पोटेंशियल emergency and as a result फलत things are born on the surface जेतेबेले अचेतना भितर अवचेतना अवचेतना रु ऊपर को चली आसला सेतेबेले घटना गुड़िक घटवा आरंभ होला आम अचेतन रे थिलु जानि पारनथुलु अवचेतना हेले किछि जानिलु बाहर को बाहर आसला परे संपूर्ण भाव में मन चेतना ताको जानि पारला तत्पर श्री अरविंद मनीष आम मानकर सृष्टि प्रकृति तथा गतिवृत्तिर वर्णना करछंती एपर्यंत से साइफर कोड कथा कहते कौन कहते आम मान विषय पेज 53 लाइन 362 रु 368 प्रभु कहते इनहेरिटर ऑफ द ब्रीफ एनिमल माइंड ये आमे मनीष मनीष हूँ गोटे क्षुद्र ब्रीफ पशु मानसर अधिकारी ता मनटी पशु ठू पशुर मन ना किंतु पशुर अन्य गुण गुड़ाक ता भीतर सब अच्छी
Man still a child in nature's mighty hands. एवं प्रकृतिर सुदृढ़ हाथ मुठा भितर मनीष तथापि गोटे शिशुटीए आमे माने गोटे शिशु इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट्स लिव्स प्रति मुहूर्त चली जाउची पुणी गोटे मुहूर्त आसुची गोटे जिनिस चलीगलानी पछकू आ गोटे जिनिस आगक आसुची सक्सीड कर जाउची सक्सेशन आसी जाउची तारी भितर प्रति मोमेंट रे आम आगक जाउचु पछरे किछि जिनिस छाड़ी जाउचु टू चेंजिंग प्रेजेंट इज हिज नारो राइट हिज मीन्स मनीषर अणओसारिया बा क्षुद्र बा संकुचित अधिकारटी होउछि कौन ना वर्तमान जी मुहुर्मुहु बदलुछि प्रति मुहूर्त वर्तमान टू परिवर्तन हो जाउछि आमे तार भितर पढ़िछु केतबेले हमकु सुहाउछि केतबेले हमकु सुहाउना प्रति मुहूर्त आपण माने जानिछथि आपण माने जो माने सॉफ्टवेयर रे अभ्यस्त जानथि प्रति मुहूर्त रे केमिति सब फॉर्मूला चेंज हो जाउछि नुआ नुआ तथ्य आसी जाउछि टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज हिज नारो राइट His memory stares back at a phantom past. His memory stares back. His means man. मनुष्य स्मृति रे जते जिनिस रही जाइछि वर्तमान पर्यंत आसी पारि नाही तार माइंड कॉरिडोर रे लेखा ही जाइछि सी बेले बेले आखि खोली कि स्टेयरिंग करूछि स्टेयर बैक पछुक देखुछि एवं कौन से छाड़ी आसी फैंटम हो गलानी फैंटम तो जानते पिला माने देखुछन्ति टीवी रे अद्भुत प्रकार शरीर अद्भुत प्रकार मनीष अद्भुत प्रकार पशु पक्षी जहाँ फैंटम कहूँ जहाँ आम के देखिनु किंतु चित्र आकार अतीत छाड़ी आसवा से सब जिनिस गुड़ी फैंटम गुड़ी आम मेमोरी स्टायर करे चाहे द फ्यूचर फ्लीज बिफोर हिम श्री अरविंद कहते हिम मीन्स वी आमे मनीष आगे भविष्य दौड़ी पड़ाऊ थाए अतीत फांटम ही रही जाए जिते आमे आगू टिके बढ़िलु भविष्य आड़ को भविष्य पुणी आगू टी चलीज से डाक आसुना हाथ ठरुव आम से पहुंचल आगे आगू चली जाऊ ही सीज इमेजिन्ड गारमेंट्स नॉट ए फेस ही मीन्स वी मनीष मनीष माने आम खाली पोशाक को देखिक भली जाऊ किंतु मुख स्त्री को देखापी आमको समय न थाए गोटे उदाहरण देवी आम जिते परम प्रभु श्री जगन्नाथ सुनावेश देखा जाऊ जेते जाऊ सुनावेश देखा कौन देखू केते मोटा मोटा महण महण सुना आसुची कांधेई आणुचंती सेवक माने गोड़े गोट पादरे पादश्री हस्तरे हस्तश्री विभिन्न प्रकार आयुध मुखरे पुणी मुंड उपरे मुकुट मुकुटरे गोटे हीरा खंजा होती रत्नटी खंजा होती युड़िक देखिक आम आश्चर्य हो जाऊ किंतु सेतबेले प्रभुंकर मुखटी केमिति देखा होता से आमर दृष्टि न थाए मन हूँ श्री अरविंद कहते ही सीज मनीष देखे इमेजिन्ड गारमेंट्स से इमेजिन करुवा गारमेंट पोशाक को देखे एमती बढ़िया पोशाक हाँ कि मुझे पिंधती किंतु फेस को देखी न थाए नॉट ए फेस प्रभु मुह को देखी न थाए आम खाली केमिति पिंधेबू केमिति फूल फूल दबू सजा हम आम ठाकुर सजा होती आउ एमती सजा होना फोटो उठेलु समस्त पाखक पठेलु आम कौन मुह को देखीचु मुखश्री की देखीचु मुखश्री से हयत चंदन सिंदूर बोला खराब हो आम पोशाक बाहा बाहा दुर्गा कि चमत्कार पाठशाढ़ी टे पिंधि मेढ़ खाली सुनार काम आम सुना देखा जाऊना आम ठाकुर को देखा जाऊ यही कथाटी श्री अरविंद आमको सूचई दे मनुष्यर मनटी हूँ प्रकार मनुष्य यही प्रकार भूमि पर बास करे
Man is still a child. We are not yet mature. आम एपर्यंत मैच्योर होना प्रकृतिर शक्तिशाली हस्त आमको परिचालन करुच्चे आमे भावुँ प्रकृति को आमे आनिक आम आगे रखीचु ना प्रकृति रास्ता तैयारी कर दउछि आमको ठेली दउछि कोइ ए बाटर चल ए कथा भी श्री अरविंद सावित्री लिखिछन्ति आमे किंतु कहूछु प्रकृति मो अध्ययन रहिला एटा गोटे भ्रांति मनुष्य परंपरा सूत्रे मानव को प्राप्त पशुर मानसटीए प्रकृतिर शक्ति हस्त मुठा मध्य सीए तो पितुलाटीए प्रति मुहूर्त मरी बंचुअछि एही ता जीवन धारा परिवर्तनर समय को धरी बाट चालुअछि परा अधिकार तार अत्यंत सीमित एही संसार भितरे मृत अतीत को सदा देखुथाए अद्भुत रूप देहरे भविष्यत ताको हाथ ठारी डाके ता पाखकु जीवा पाई पाखापाखि हेले दूरे चली जाए खिली हसे खिली खिली हुई एटा भविष्यत सत्य मुख सिरी देखी पारे नाही किए मनुष्य आमे खाली पोशाक को देखे पोशाकर चाकचक्यता भितरे आखि ताकू बांधी रखे आखि केवल पोशाक भितर बांधी जाए ये मनुष्यर स्वभाव रूप एवं तार मानसिक स्थिति बोली श्री अरविंद पेज 53 362 रु 368 लाइन भितर कहते से 53 रे 369 70 दुई धाड़ी श्री अरविंद कहते आर्म्ड विथ ए लिमिटेड प्रिकारियस स्ट्रेंथ प्रिकारियस माने असुरक्षित जो शक्ति आमर अच्छी से आमको सुरक्षा दे पारने मनुष्य ता निज शक्ति जेते होता ना कहीं भय कर मो ठार आउ किए शक्तिशाली जब आसीगला तेणु मनुष्य आमे माने समस्ते अस्त्रशस्त्र सज्जित होइछु आर्म किंतु सही अस्त्रशस्त्र लिमिटेड एवं असुरक्षित व्यवस्था ही सेव्स हिज फ्रूट्स ऑफ वार फ्रॉम एडवर्स चांस आमे आमे जते काम करूछु श्रम करूछु फल प्राप्ति होछु से फल को आमे साइक रखु सेविंग्स बैंक रे सेविंग्स अकाउंट रे सेव करूछु तार कारण कोन तार कारण आमे जानिछु आमर गोटे एडवर्स चांस केतबे आसी जिवो आम भाग्य केतबे दुर्भाग्य रे परिणत हे जिवो सेतबे आमे सिना रखितिले ताकू कामरे लगेबा एई कथाटी मनुष्यर स्वभाव बोली श्री अरविंद कहउछ सीमित शक्ति को आयुध करी से अनिश्चित मध्य थाए प्रिकारियस स्ट्रेंथ प्रति मुहूर्त असुरक्षित से संतर्पणे बंचु थाए मनुष्यर स्वभाव से श्रीरंग लक्ष्य कर ह्यूमन साइकोलॉजी के लक्ष्य कर सब बेले आम असुरक्षित अनुभव कर बर्तमान पैंडेमिक आसला कोरोना आम असुरक्षित घर बाहर कहारी सहित जदि किए आसिक आमको पाद छुई नमस्कार प्रणाम करदेला तू कहीं मो पाद छुई बोली कहूँ घर को जी आस गेट बाहर विदा कर जदि कहीं डाकिला आम केते प्रकार क्लू नौचु आम पिला माने मना कर बाहर को जावाई आम घर को किए आसबे नहीं कि आम कुआड़े जीवु ये जो सीमित शक्ति मनुष्यर अच्छी प्रति मुहूर्त असुरक्षित से संतर्पणे बंचु थाए दुर्भाग्य आशय लुटी नेबा पाई ता अर्जित कर्म फल स्व अर्जित फल सुरक्षा देवा को न पाए तार बल निजे जहाँ अर्जन करुच्ची तार सुरक्षित रहिबो केमिति केते प्रकार क्राइम सब होउची आपण संचय करके जाउछंती कि गोटे साइबर क्राइम करानी तार निजे सब कुछ करा एई प्रकार अवस्था रे मनुष्य अछि बोली श्री अरविंद कहउछ तेणु श्री अरविंद पुणी पेज 53 लिखुचंती ए स्ट्रगलिंग इग्नोरेंस इज हिज विजडम्स मेट मनुष्यर जो ज्ञान कहूँ मनुष्य मोर ज्ञान अच्छी से ज्ञान नुहे से हूँ स्ट्रगलिंग इग्नोरेंस गोटे इग्नोरेंस जे स्ट्रगल करुच्चे आगे जावाई आम ज्ञान कहूँ श्री अरविंद सिंथेसिस योग लिखिं मनुष्य जो गुड़ाक सब सफलता बोली समस्त को देखौची सेटा सफलता नुहे से विफलता को सफलता ना दी सब जाक तार विफलता
ଯେତେ ଆମେ ଯାହା ସଫଳ କହୁଛୁ ଦେଖୁନା 5 ବର୍ଷ ପରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ କି ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ଆମେ ଖାଲି ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ କି ମଣିଷ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ସଫଳତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିମାଂସ ନ ଆସିଛି। ହି ୱେଟ୍ସ ଟୁ ସି ଦ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆକ୍ଟ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, କର୍ମର ଫଳ କଣ ହବ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାହା ଯୋଗସ୍ଥ ଗୁରୁ କର୍ମାଣୀ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍କ, ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ହିସାବ ନ କରିକି କାମ କର। ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଡିରାଇଭ୍ ପ୍ଲେଜର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ନେଭର ୱାର୍କ ଫର ଦି ସେକ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିକି କରୁଛୁ, ଆମେ ପ୍ଲେଜର ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, କେତେ ମିଳିବ ଭାବୁଛୁ, ଇନପୁଟ ଏତିକି ଦେଲୁ ଆଉଟପୁଟ କେତେ ହବ ବିଚାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱାର୍କ, କାମ କରିଯାଅ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଖାଇ ଯାଅ ଏବଂ କାମ କର ନାହିଁ ହିସାବ କରିକିରି। ହିସାବ କଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ ହବ। ହି ୱେଟ୍ସ ଟୁ ସି ଦି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆକ୍ଟସ୍, ହି ୱେଟ୍ସ ଟୁ ୱେ ଦ ସାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲି, ସେ କଥାଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ତାର ଓଜନ କେତେ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ରିପ୍ଲାଇ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆସିଲେ ତା ଓଜନ କେତେ ମତେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସଟନ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ଶୁଣିଲା କି ନ ଶୁଣିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ସଟନ୍ଟି ନାହିଁ। ମଣିଷ ମୁଁ, ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ହି ନୋଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସାଲ୍ ଆଚିଭ୍ ଅର୍ ହ୍ୱେନ୍। ହି ମିନ୍ସ ମ୍ୟାନ୍। ଏଇ ଯୋଉ ହି ଚାରିଥର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାନ୍। ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ ସାଲ୍ ଆଚିଭ୍ ଅର୍ ହ୍ୱେନ୍, କଣ ସେ ଆଚିଭ୍ କରିବ, କଣ ସେ ସଫଳତା ପାଇବ ବା ଏବଂ କେତେବେଳେ ପାଇବ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାକୁ ସଫଳତା, ତାହା ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ହି ନୋଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱେଦର ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ହି ସାଲ୍ ସର୍ଭାଇଭ୍। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ ସବା ଶେଷରେ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବ କି ନାହିଁ, ଏଠି କେତେ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଲାଇନ ମୁଁ ପଢୁଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଲାଇନ। ଅର୍ ଏଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଏ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲଥ୍ and perish from the earth where he was king। ଏ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲଥ୍, ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ ଥିଲା ଆଗେ, ସେ ଇଏ ହାତୀ ଭଳିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ନୁହଁ, 10-20ଟା ହାତୀର ବଳ ଯେତିକି ତା ବଳ ସେତିକି, ବିଶାଳ କାୟ ପଶୁଟିଏ ଏବଂ ତା ଦେହ ଯାକ ଲୋମ, ହାତୀ ପରି ଦେଖିବାକୁ, 10-20ଟି ହାତୀର ବଳ, ଦେହ ଯାକ ଲମ୍ବା ଲୋମ। ସେମାନେ ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ଲୋବ ରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ନିରାମିଷାଶୀ ଥିଲେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍କେଲିଟନ ଆଜିକାଲି ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲା ଯେ ବିଶାଳକାୟ ପଶୁଗୁଡିକ ଗଢିଦେଲେ ହୟତ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ବଦଳେଇ ଦେଇ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇଗଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କଲା। ଚଢେଇଟି ଉଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ସରୀସୃପଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ମାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ଭୟ କଲା, ସେ ତାକୁ ଚଢେଇ କରିଦେଲା। ଏମିତି କରି ମାଙ୍କଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, ତାପରେ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଏଇପରି କେତେ ଜୀବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏକ୍ସଟିଂଗୁଇଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମଣିଷ ଯୋଉ ଏଠି ରାଜୁତି କରୁଛି, କିଙ୍ଗ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ସେ ସେମିତି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ଲୋକେ କଣ କେମିତି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୟ ଆଉ ପାଣ୍ଡେମିକ ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାଇରସଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନାର କାରଣ ନୁହେଁ। ଭାଇରସ ନଥିଂ ବଟ୍ ଏ ଭେହିକିଲ। କରୋନାର କାରଣ ହଉଛି ସେଇ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦାକାର, ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିଟି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଅନେକ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଜ ଉପରେ
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। एकथा समस्ते जानती। यही प्रतिशोध नवाई जो अतृप्त प्राण शक्ति मैंने एकाठी चाहते सी भेहिकल रथ गाड़ी जहाँ उपर चढ़ी सी आसुच्चा ना हूँ भाइरस। भाइरस कज नुहे, भाइरस इज ए भेहिकल। से मास्टाडोन जमी निश्चिन्न हो जाए। आ स्लथ जमी स्लथ हूँ गोटे अति धीर स्थिर भाव में चलुवा गोटे मांस पिंडुला भाया जीवटीए से गड़ी गड़ी गला भाया देखा एवं साउथ अमेरिका अंचल सब थे सी भी तृणभोजी से गड़ी जाऊ घास पड़िया भितर घास गुड़ाक सब खाई खाई चल जाऊ पछरे माटी खाली यही प्रकार जीव मैंने भी निरामिषासी थे मांस खाऊ से माने पेरिश हो गले एंड पेरिश फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वाज किंग और एंड लाइक किए ना मैन मनुष्य भी दिन आसव जदि सुप्रामेंटल फोर्स को माँ तो कहीदेले मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स चॉइस इज इंपेरेटिव ट्रुथ और आबिश सत्य को धर ना आबिश की जाओ। वर्तमान सत्य को धरिवार बेल आसी सत्य साइड रे ठिया हवा नले आबिश रे बलि पड़ा। श्री अरविंद कहते मनुष्य जदि सत्यर साइड की न जाए ताहले एंड लाइक मास्टरडोन एंड स्लॉथ एंड पेरिश फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वाज किंग जो से दिने राजा था मनुष्य आम राजा ही बर्तमान पेरिश कर ये श्री अरविंद भविष्यवाणी किंतु आपरे कहते गोटे शक्ति रक्षा करुच्ची सुरक्षा दौची सी चाहूँ गोटे बृहत्तर शक्ति आसु मनुष्य को सुरक्षा दौ। मानव ज्ञानर सहचर अटे दुख कष्ट अज्ञानता अपेक्षा करे से निजे देखा निज कर्म सफलता ता निज चिंतार निश्चित भाव को तराजुरे मापु थाए केते सफलता मिलिबो सेथिरु हाते धरी देखु थाए ताकू जना नहीं तार परिणाम तिष्टि रहिब कि नाही मास्टरडोन आउ स्लथ टीए परी जीव की निश्चिन्न हुई यही पृथ्वीर क्षय प्राप्त हुई निश्चिन्न की होई गला यही पृथ्वी रे क्षय प्राप्त हुई निश्चिन्न की होई गला जेउठारे सीए एकदा निजकू सम्राट बोलाउथिला किए मनुष्य। श्री अरविंद ये जिनस गुड़ी को अंतर्दृष्टि देखिंट एवं महाकाव्य सावित्री सिक्रेट नॉलेज अध्याय आपको सब जाक आम आगे खोली अर्थ हूँ तापर पेज 54 294 लाइन को पढ़ा एबोव द वर्ल्ड क्रिएटर स्टैंड्स in the phenomenon see its mystic source। ये आउटर प्ले को जहाँ चली सब एबोव द वर्ल्ड जड़े वर्ल्ड क्रिएटर अच्छा सी एठी कौन होची न होची ताकू देखुना प्रति मुहूर्त रे घटना दुर्घटना को मध्य दृष्टि पकाते हैं किंतु जहाँ सब अनबर्न बा जन्म होगा अपेक्षा कर रही सेमानक कथा शुणती एठी गोटे नूतन शक्ति आसीबो मनुष्य को सेव करिवो जो मनुष्य ता आड़ को ठिया हबो लीन करिवो से सुरक्षित होकर रहिबो से पर्यंत अनबर्न होकर अच्छी ताकू केमिति एठी जन्म करेइबे से सही चिंता कर बहु दूरस्थ भाग्यर पद शब्द मध्य शुणुतांती मानव जहाँ सब क्लामोर बा शब्द करुच्ची केतबेले हुंकार कलानी केतबेले कांदिलानी केतबेले सकेलानी एई जो शब्द गुड़िक मनुष्य को दिखाई प्रकाश करने भाव को ता भितरे नीरव सब देखुता शुणुता किए सृष्टिकर्ता वर्ल्ड क्रिएटर ऊपर जी सब देखुं सी किंतु किसी मंतव्य ना रेस्पॉन्ड ना कारण नूतन जिनस केमी आसो से कथा से विचार कर तेणु यार भितरे
ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ କଥା ଯେ ଜଣେ ସାଧିକା ବେଙ୍ଗଲୀ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିକିରି ଆସିକିରି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ କହନ୍ତି ସବୁ ହେଲା ଯେ ଟିକେ ମୋ ମାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ପାଇପାରିନି ଏତେ ଥର ଆସିଲେନି ମାଙ୍କର ଚରଣାମୃତଟା ପାଇପାରୁନି ଚରଣାମୃତ ମାନେ ପାଦ ଧୁଆ ପାଣି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସେ ଆଶ୍ରମାଇଟି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ନଳିନ୍ଦାକୁ କହିଲେ ନଳିନ୍ଦା ମୋ ଆଈ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଟିକେ ଚରଣାମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନଳିନ୍ଦା ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଗଲେ ଯାହା ସାହସ କରିକି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ମା ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମାଇଟ ଜଣେ ଝିଅଟିଏ ତାଙ୍କ ଆଈ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବେ ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ହେଲେ ଖୁସି ବି ସେତିକି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ହଉ ଚମ୍ପକଲାଲ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପାଣି ଆଣ ଚମ୍ପକଲାଲ ପାଣି ଆଣିଲେ ମା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ କହିଲେ ନିଅ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ପାଇକିରି ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏତେ ଖୁସି ନାଚିଲେ ଖୁସିରେ ମା ମତେ ଚରଣାମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ପାନ କଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାତ ଦେଖାଅ ଦିଅ ଦେଲେ ବହୁଦିନର ମନସ୍କାମନା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବୋଲି ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମା ତ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ଏଠି ହଉଛି ଆମର ପାଣ୍ଡେମିକ ସିଚୁଏସନରେ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି କି ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇନୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନୁ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛୁ ନା ତେଣୁ ସିଏ ଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଯିବା ଯୋଉଦିନ ହେଲା ଫେରିବେ ଯୋଉଦିନ ସେଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ମା ତାଙ୍କୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିକିରି ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଅନେଇଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣକ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମା ମତେ ଏତେ ସମୟ ରଖିଲେ ପାଖରେ ଗେହ୍ଲା କଲେ ବୋଧହୁଏ ମୋର ଆଉ ଏଇଟା ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏଇଟା ସତ ହେଲା ଆର ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ସମୟରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାସ୍ କରିଗଲେ ମାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ମା ବୋଧହୁଏ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମା ମତେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚରଣାମୃତ ଆଜିକାଲି କିଏ ଆଉ ପିଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ସରଳ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାକାଳୀ ରୂପରେ ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳବତୀ ହେଲା ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ରହିବ ସେଇ ଧାରାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଠକୁ ଯିବା ଆମ ପାଠଟି ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ପଢିବା ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀର ବହି ପଛପଟରେ ମଲାଟ ଉପରେ ଏଇ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ମଲାଟ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କାରଣ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେଜ 55ରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି thus will the masked transcendent mount his throne ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଖା ପିନ୍ଧି ମାସ୍କର ଅର୍ଥ ଆଉ କାହାରିକି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ମାସ୍କ କଣ
ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ନେଇ ଦଉ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚକ୍ଷୁଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜ ଘୋଡେଇ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ବାନ୍ଧି ଦିଆ ହେଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି, ଚକ୍ଷୁଦାନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାସ୍କ ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସିଏ, କେହି ସେ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅତି ତାଙ୍କର ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, when darkness deepens, strangling the earth's breast। ଯେତେବେଳେ ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ଛାତି ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଏ, ପୃଥିବୀ ଷ୍ଟ୍ରାଙ୍ଗଲିଂ ହେଇଯାଏ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। and man's corporeal mind is the only lamp। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମଣିଷର କର୍ପୋରିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ କେବଳ ଧିକି ଧିକି ହୋଇ ଜଳୁଥାଏ। ସେ କଣ କଲେ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ? as a thieves in the night shall be the covert trade। ସେତିକି ବେଳେ ମଣିଷ ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିବାଟ କିଛି ପାଉନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ଏକ ଶକ୍ତି ବା ଭଗବତ ଶକ୍ତି ବା ମା ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଜାଣତରେ, କଭଟ ମାନେ ସିକ୍ରେଟଲି, ପାଦ ଥାପି ଥାପିକିରି କେହି ନ ଜାଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ, ଯେମିତି ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି। of one who steps unseen into his house, his mean man's। ମଣିଷ ଘର ଭିତରକୁ ଅନସିନ୍, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ଯେମିତି ପାଦ ପକେଇକିରି ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି, ଲାଇକ୍ ଏ ଥିପ୍, ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଚୋର ଯେମିତି ଘରେ ପଶେ, ସେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ଏ ଭଏସ୍ ଇଲ୍ ହାର୍ଡ, ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିପାରୁନା। ଇଲ୍ ହାର୍ଡ shall speak the soul obey। ତାକୁ ଶୁଣେ କିଏ? ନା ଆମ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଆମର ଯେତେ ସେନ୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଷଡ଼େନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହା ଅଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସୋଲ୍ ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ। ଏ ପାୱାର ଇଣ୍ଟୁ ମାଇଣ୍ଡସ୍ ଇନର ଚାମ୍ବର ଷ୍ଟିଲ୍। ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତି ଆ ଭିତରକୁ ଆସିକିରି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହତାଶ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାର ଇନର ଚାମ୍ବର, ମନର ଭିତରି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ, କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଭାବରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ପଶିଯାଏ। ଏ ଚାର୍ମ ଅଫ୍ ସୁଇଟନେସ୍ ଓପେନ୍ ଲାଇଫ୍ସ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଡୋର୍ସ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସୁଇଟନେସ୍ ଆସେ, ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଖେଳିଯାଏ, ଚାର୍ମ ଖେଳିଯାଏ। ସେଇ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାର୍ମ ଆମ ଜୀବନର ଯୋଉ ଦରଜା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଡୋର୍ସ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଦରଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦିଏ। ମା ଯେମିତି ଜଣଙ୍କ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲେ ଛାତିରେ, ସେଠୁ କହିଦେଲେ ଯାଅ। ସେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ରହିଲା, ଗଲାନି। ମା ପଚାରିଲେ, ଅନେଇଲେ, ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍? ନା ଆଜ୍ଞା ମା, ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆପଣ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି। ମା ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ବାବା, ତାର ତ 5ଟା ଯାକ ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇ ଖୋଲିଲି, ତୋର ତ ଗୋଟିଏ ଦରଜା, 4ଟା ଯାକ ଆଗରୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ତୋର। ଆମେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନେ, ଜାଣିପାରୁନୁ ମା ଭଗବତୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ଚାର୍ମ ଅଫ୍ ସୁଇଟନେସ୍ ଓପେନ୍ ଲାଇଫ୍ସ, ଏତେ ହସରେ ଖୋଲିଗଲା ସବୁ ଡୋର୍ସ। and beauty conquer the resisting world। ଯୋଉ ଜଗତଟି ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଆମେ ପାଣ୍ଡାମିକରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଉପାୟ ଆସିଯାଉଛି। and beauty conquer the resisting world। the truth light capture nature by surprise। ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ପ୍ରକୃତିକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଭାବରେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିନିଏ। ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଅଫ୍ କମ୍ପେଲ୍, ଏ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଗଡ୍
compel the heart to bliss. ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୁଚି ଛପିକିରି ଆସିବା ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ କରେ ନା ବାଧ୍ୟ କରେ ହୃଦୟର ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ। And earth grows unexpectedly divine. ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଡିଭାଇନରେ ବଦଳିଯାଏ। ଘନ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷକୁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରିଦେବ। ମାନବର ବାହ୍ୟ ମନଟି କେବଳ ତା ପାଖରେ ରହିଥିବ। ଏକମାତ୍ର କ୍ଷୀଣ ଦୀପ ଶିଖା ପରି ଧିକେ ଧିକେ ଜଳୁଥିବ। ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପନ କେବେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ନୋହିବ। ଉଚ୍ଚତର ମନ ଆଲୋକ ରହିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ପାଉ। ଅନ୍ଧକାର ଯେବେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ତାକୁ ତ ଖୋଜି ଧରଉ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣେ ଚୁପି ଚୁପି ଯେବେ ଯେହ୍ନେ ଚୋର ପଶିଥାଏ ଘରେ। ଅତି ଗୁପତରେ ସେହିପରି ପୁଣି ଆସୁଥାଏ ଅତି ଧୀରେ। ମାନସ ଅତୀତ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଆସେ। ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତକୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟରୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ତ ଅଟୋଇ ତା ନିଜର ବାସ। କିପରି ଭୁଲିବ ତାକୁ? ଏଇଠି ତ ସେ ରହିବେ, ତାକୁ ଭୁଲିବେ କେମିତି? ଏଇପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ 8-10 ଧାଡ଼ି ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ପଢି ଦଉଛି, ତାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। In matters shall be lit the spirit's glow. In body and body candle the sacred bath. Night shall awake to the anthem of the stars. The days become a happy pilgrim march. Our will a force of the eternal's power, and thought the rage of a spiritual sun. ପ୍ରାଣର ଦରଜା ଅବରୁଦ୍ଧ ଥାଏ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱର। ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ବି ଲିଟ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଗ୍ଲୋ। ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନି ଚଳୁଥାଏ, ଦେଉଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର। ଇନ୍ ବଡି ଆଣ୍ଡ ବଡି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦି ସାକ୍ରେଡ୍ ପାଥ୍। ସେହି ପ୍ରାଣର ଦରଜା କଣ କରେ ନା ଖୋଲିଯାଏ। A few shall see what none yet understand. ଏଇ ଜିନିଷଟି ଘଟୁଥାଏ। ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିଦେଲା ଭଳିଆ କେତିକ ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। What none yet understand, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିଦେଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟୁଥାଏ, God shall grow up while the wise men talk and sleep. କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଲାଇନ୍। ଯେତେବେଳେ ୱାଇଜ ମେନ୍, ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକମାନେ ଗପୁଥାନ୍ତି, ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ବଢୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବଢୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ସେ ସବୁ କରୁଥାନ୍ତି। For man shall not know the coming till its hour, and a belief shall be not till the work is done. ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟ ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତା ଭିତରେ ରହି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଲୁମ ନାହିଁ। ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ଗପୁଛୁ। ଆମ କାମ ହେଲା, ଯେମିତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନିକମା ସେମାନେ କେମିତି କାଳ କଟାନ୍ତି। କଳ ହେନ ଶୟନେନ ବା। କଳି କରିକିରି ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଳି କରନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିନୋଦନ କାଳ କ୍ଷେପନ୍ତି ଧୀମତା। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ବିନୋଦନ କରିକିରି, ଆଲୋଚନା କରିକିରି, ଶୁଣେଇକିରି, ପଢିକିରି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକିରି ସମୟ କଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କଳି କରିକିରି ସମୟ କଟାନ୍ତି ବା ଶୋଇକିରି ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ କାଟେଗୋରୀରେ ସେଟାକୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବଢୁଥାନ୍ତି କେହି ଜାଣୁନଥାନ୍ତି।
ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଗଲା ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ହଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକୁ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଦେଖା ଯଦି ହଉଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀରେ ସିଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥ ଆସିଥିଲେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ତୀର କାହିଁ ମରାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ତୀର ମାରିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ କ୍ଷତ ହେଇକି ରକ୍ତ ବୋହିଲାଣି ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦଉଛୁ ଜାରାଶବର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲା ତାକୁ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ତୁ ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ ତୀର ମରିଛି ସିଏ ତୁ ମତେ ମାରି ଆମେ ତାକୁ ଲେମ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଦେଇ ଦଉଛୁ ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ କାମକୁ ସବୁ କରୁଛୁ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠି ରଖିବା ଏବଂ ଆର ପଦ୍ୟ ରୂପଟିକି ମୁଁ ଆର୍ଥରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢିକି ଶୁଣେଇବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏଇଠି କଥା ଟିକେ ରଖିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ତ ବହୁତ ବାଟ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ।